Знак телекашета базунга утнебестер савгацауti мекум куме эфир информацион равагдабун студии габараты Ирина. Радиан олсы бір тай равагды сайрагдар тематыл. На республика стандартизация ма метрологии структура райраст. Президент Фембалд алсыфадыздахана ва Россия гмина вартима. Инвест программа реализации кененема эндер актуалун фарстытем. Сахаславертер аттах итоды сардар хитем министраттема ведомстваты кухтарю эккенжетен. Алани Хохацу. Президент Бибалт Анатолий Альпинисты Кортимас хастыстен рунг нум камен навет высы Хохасарма. На республика айны бинунын кәнін қавы варасяк стандарттай пайда кәніні қотта. Гыстай квалификации жын қадырта басатта кәнін. Баны санырсыд президент Бибалт Анатолий, ама варасяк уажды тәнсафен балдарастайжы. Нахас масыд стандартизация ма метрология қабазы әппәт аскутсақ кәнінак фарсты тіфәділдер. Техникон вогдаттынама метрологии фадыл федералун агентадру стандарты ырдыгайна республиканцы хоссау манисыстырны санюак банысан кутта Бибалт Анатолий алса агентады минаварттан агас сузарге. Алса фадыздаханы на республикаис бира саразинягама стандартизации комитетан анаман қавагу алса форсты разматсавын. Ватса куттаджы тавадунан хорзы хосысты са варасяк коллегата банысан кутта президент. То взаимодействие, которое есть между нашими структурами, оно будет наращиваться, возвращаясь к тем связям, которые есть, и к той плотной работе, которая ведется. Я думаю, что у нас есть все основания быть уверенными в этом. И, конечно же, со стороны Республики Южная Осетия все делается для того, чтобы вот эта работа была плодотворной, чтобы взаимодействие было плотной, и чтобы результат работы он был. Варасяк коллегата банысан куттой заргацат теста стандартизация ма метрологии кабазы барадун загунадун база саразынан бахосканен мам. Кадбака ва дуэйнсанан на республика марсаузсты алсу вагдун специалиста. Прежде всего мы бы хотели вместе с вами, вместе с Назаром Николаевичем проработать законодательную базу для того, чтобы здесь были все самые современные правовые механизмы применения российских стандартов, для того, чтобы здесь было такое же законодательство, как в России, по вопросам обеспечения единства измерения. Это очень важно. Мы готовы и методическую, и на любую другую поддержку оказать для того, чтобы разработать соответствующее законодательство. Готовы направить сюда специалистов, соответственно, чтобы здесь непосредственно на месте с коллегами такую нормативную базу подготовить. Республика нбинун канан қавы варасяк стандарттай пайда кананы қыттаг. Вмевел даймо анама қавагысты квалификации жын қадыртам. Вмегаска на республика специалисты арвитан қавы садасняд фабарзумтар кананы курсытам. Ноат табынат мақавы амбалун специалистар хунын. Мы готовы провести обучение. Мы договорились о стажировках, которые будут проходить специалисты из Южной Осетии в наших организациях. Готовы также предоставлять возможность получить дополнительное профессиональное образование. Федералун агентадру стандарты сарглаваг Алексей Абрамов бахастафандун самай арастырсао сармагунд проект на республика стандартизация ма метрологии структура растефадел. Валдай дерта араст самайрсао амбалун лабораторун база. Конечно, здесь важно было бы обеспечить присутствие российских государственных лабораторий в партнерстве, опять же, с коллегами, чтобы мы могли в том числе отрабатывать механизмы инвестирования здесь средств на развитие лабораторной базы и для испытаний, и для проведения метрологических работ. В России есть опорные лаборатории, которые могли бы взять шефство и здесь, соответственно, такую работу организовать. Возможно, через открытие филиала российской государственной лаборатории здесь. Поэтому мы бы хотели при наличии вашего согласия такой проект проработать. Президент сразу лабораторию база фахоздарканен Фадел Абрамов Кодеима. Что касается создания филиала, я думаю, что можно и нужно рассматривать. Только лишь надо
подумать, как они будут работать, филиал Российской Федерации и структура, которая, собственно, здесь есть, как бы республиканская. Но необходимость обсуждения этого и необходимость есть для того, чтобы прийти к общему знаменателю и уже конкретно делать дорожную карту, уже двигаться в этом направлении. Финбал дерастаджма бибелтанатоли бонусан кутта стандартизация метрологии комитетан яхи бастخای کای نیوی اما وی در مگورا وردم کاین داو کستل پاتسا خود سرغلوگ نفس باورتا آتس فارسترس کتسا کایر سوزن و می تده تروزا کسرات تامیرلان قوست الکساندر информацион را وقت آبون На республика Арастадун процесте хизен сардагун фарстатыл нахастат хиза одерадун рабатты. Пухаты Эрикар ситте махаславерттаратта хизен министраттам ведомствотан самайна хадбар зинат банмайны барак бумма нагурата қақадырсауи сығдаг зинады нормата. Дема адартар кензанесна отсхасак газзат Елена. Инвестицион программа кудахассава ويفادل نخاصديس نخيطة آدم برده پوخات ایریک سرخلودای. بون فتک مخاستر سدست سپار فارسته. سیراج در زرسد ریسپوبلیکا رایون تا بیرارت آرستادون برون او باو تاکیفل در کننس. و چه پرابلیمای فادل. آرستادم آرخیتکتورای مینیستر زخویت ایدوارد بانسان کوتا. زخگا ودون فل در کننس. ابرن بادریا چکتا خوسای کتستا سا آرستادون برون آکالنس کم سفنده. همسن کمنسون در ویه و سبنت. خیطه آد سردار خاطر ایریک ارسید گورات ادمینستراسی اما بارات خاقنا گورگانتم سمای ریسپوبلیکا خدبارجینات بانماینل دسازه سخستستن برگبون رازما باسار خایای گورات سخدک زینات با خاقننل. Это худина. У нас единственная дорога, по которой к нам будет приезжать гости. Узмар Яковлевич. Сразу Тиугонавта, да Жека Хайкушита. И пройдитесь по трассе. В том числе и Эдуард Владимирович, да, кушайте, да. Надо убрать трассу, орта рукой ройдам, не сон деламоринадо. Арыстاد مینیستر زغویت ادوارد اینفارماسی راتا لینینگور باسیولوچه ونکت خرزارستاد اما خزرت انجینیرون خزکتن بایو کنن فدل کست کیفاتیست ویت خیدر باتسا خادونونی دارون کستوات دورکس باستروی اما وادا کانال سکینوال ونکتل سکست تا خست کننس وی فدل داکومنتاسی تا بافدستوی افتامابیلون فندک تارستاد اما اکسپلاتاسی فدل کمیتیت سردار گوزت دات ادوارد اما دورکس باستروی دیرکتر لالت مراد بانسانرسز زغگت سکینوال سال در ونگل دوارت آرازن کستتک المپیک کننس پلیتاتای رستگل لیفتون کینسانس و یا خوساگای خیتاد سردار پوخات ایریک بانسان کوتا زخگه وقت رستجه وی تخیر زوردست آس کستوات رازامونجه تیمم وی مباخص کوتا بارات خاقنه گورگانتن سمی سخوستار دازدخوی قایتارت ونگل نوگ میگرا رایون نوگ آرستاد خزرت قاقن نادمم سمی فاترت آدم سخیفن دونه مباساخسوی خیتاد سردار نخستم گسکت سال مفاترت ورس نیرسوی ودمن نوگ سرنگون خاقنزم میلیتسای سرماگون نسانی وجه کرد. باستین آدم ماسون کامونیکاسی ته کمیتیت سردار جیگولات خاصان خخدرات تا گورت سیف رایون تلیون نادم راخیزنه اما ریسپوبلیکای رایون تا آس کست کت سو ویفادل. خیطه آدم برد مارکاستست اندر فارست هم در. گزاتی لینا کزیتا زمت اینفارماسون را وقدابون. Асы хохнырай фастама хунзани салани. Бансан кота президент Бибалта Анатолий наронг номка маннавыд. Асы хохы сарма схизге. Бастай сарглавак асы балсывыд альпинисты кортама фасивата мина вертима. Банасамма арсыд асы барзонд бынатма схизге. Ама ирыстуны дува хайра сухтинат фенгая. Алчидер кайрайс цанис ирталманта. Президент Бибалта Анатолий альпинисты курсхыстасты хустар мецагатирыстонах сеннерунг ном каменна дуэцу хохоцуп мэрахоту алани хохоцуп кордовдесте альпиниста хустар мецагатирыстонай на республика генералун прокурор Зарья туризмик патса хадун исад службай кушчитаме фестиватун организации югун далани миневерте спорт хахун хусты федерации президент Тедет Тамирланын хастам гаска хохоцуп балани у Кавказа сайраков цач барзун тербенет тайсай мая барзун ду ارتسده فنزا ارتن دوبه میده ویز خالات هم سوخوخ آستو اما و خوستاری رستون ما ورسی فدراسی خسن آرن. Heren rastedestem 2 kilometer. Ona 1 kilometer geweest en mij kerum bochacham. Maar houdige rastedem skuvem abon efsema 2 Hierestonen ja 2 goeigsen. Kayu jenis pik Alanya. Heren mijn nom na юши piken. Bizim mena высота.
ما بنفستمه و جنیس مال چی در ایتر ورزه خخته و من یخص قو مواش ما ایسته و هاش پیکمه همه اردگی رفالگسا یرستونن یخوز سار ورس مدر و منه یشاگات فرس مدر Բերզուն ծուտպլ ալպինիստանը վերտո կապսուլը իրոն թերեսάμε ասը ընանում խող ալանի ծուտ կայրախոտոյ վծեֆստիմը։ Мы находимся на вершине, которую сейчас должны назвать Пикалани. Это главный Кавказский хребет. Подняться на эту вершину можно как со стороны Мамисонского ущелья Северной Осетии, так и со стороны Южной Осетии и из ущелья реки Джоджура. Вот. На заднем плане вершина Халаца. Отличная панорама открывается всех районов боковых хребтов. Это вершины Тепли, Цейской подковы. На дальнем плане видны хребет Дигорских Альп и дальше даже виден район Безинги. Բիբլտը Անատոլի արֆարակոտը ածը խողոցուվ մաչիս խստուեդունան։ Պրեզիդենտ մաբանուսան կոտո զաղգա խող մեզ խիզինան բաղուտ ծպար սախատը բերց։ Միղր բոտի նախոխլ Ռաստագլը խստստեմ միղլ զնդարու դոյտ խիզան Շտր բուզնիկ մաֆենդը զաղեն ապալունան Կաշը թայիվթուն կենեչ մենոխ եմ կոտեկտլ Ֆասի վեդը Əmə Mən kəd barrotu yuxotsime Əzəruşun Ալանի խողոցուպ մեզ խիզինը qodefəzend fond Art Kafkazı Sərdar Nikolay Xlintsovmə, açı qodefəzend Farastazırazmə, qazvazənzuarı qavçxinvalı arıstadərəstəcə. Səmə açı xoxocub bənyanum fidarırtsəva uytı xəyqəvə bakənin yuridikon köst. Xlintsovman ucidərrə razməkutda ahəm qodet səmə Alani xoxocub məz xizin sua rvilazun mədzəxaya dıysı xusar mədzəqat irəstonu fəssivət. Bitətirina Texticanı informaçura ağdabun. Մատելունվզա կուլտուրը տրադիցի տաբախախանն ֆասիվեդուն պոլիտիկա սեյրաջ դեր թադուվե իրստոնը բայուքանն։ Ասում ընդեր ակտուալուն ֆարստըթլ նխաս սավզանի սեպետիրուն ադամս եզդե կացու աղդր սավզան նխատ բարտինատ բանմայնը բոնը խադրազմադուվն ֆնձեմ ավգուստը։ Սիեզդե կուստը խադրայստանի սրտեսը դա դիլեգատոն խիսեմ բստեթեի բոնը ֆետքը ֆադել վարախտերը ունամաց խասակ ծոցիթը Մարիաննա Երմակ։ Съезда хоадройста стерта сада делегата. Водонай сада довон делегата цагат ирстонай, иуи барц хусар ирстонай, ама экса делегата та вақсам дард фасарантей. Банасан канан قوی اما دنیای ایران دیاسپورا تکایسته سده برد. اما ودونای دون فنزم افغوستر سبزسته دون از دیاسپورا می نوردم. делегаттан сеппетен дар фиқусын коттуй. Ама арастер садысты саном хыхтадер. Самому съезду. Значит, ориентировочно мы ждем прибытия гостей где-то 9-9:30, вот, встречает их возле театра, потом идет регистрация в театре, в фойе театра. Там тоже уже определено, будет 7 столов, 2 стола будут регистрировать Северную Осетию делегацию, 2 стола Южную Осетию, 1 стол для приглашенных от Северной Осетии и России, и 1 стол для приглашенных от Южной Осетии. После регистрации все, естественно, располагаются в зале, и там уже идет по сценарию ход съезда. Съезд райдیانی را هستست پادساخاتون ترسا اما رای قصدست ارتبسته خوصاری رستونه و رسی اما تگاتی رستونه پادساخاتون گیمتم سوغ همه گسگران خواست کنزسته دست دیلیگاتم ویفسته سیست آدارتر ارتسوزن کنسرتون پروگرامه کتسه خواهد رایستست نه ریسپوبلیکا ایوادون کالکتیفتم کرون بدتن وقت ارتسوزن پریزیدنت تچن خیمه رایست آفتمه سیزدی اکست فوزن ایو بونه میدک. نره رستجنه من بالون وزک دون کینای. وی فستی وگن رو خواسته بود فندون. تمه وجدت بخسویات کنو خیسر مگون خزرتم. اما سنویت خین ریدگن باتت درست بودتم. سیزده بونه فتکل زورگه. بونسان کنن قوی. اما فتزگم سیزده فستم سایراق در اما آخشیاق در کیودو و ایرستون بایوی فرست. Съезд был приурочен к празднованию десятилетия признания Республики Южной Осетии. Вот. И, естественно, разговор о нашей войне, о наших трудностях там тоже будет идти. Вплоть до того, что отдельное выступление будет по геноциду 2020 года, будет выступление по утраченным территориям, в том числе и Терсегуму. И по ним же будет обращение, еще одно обращение будет по народам Кавказа. سایراک فارستا تیم ایومد زرد سبزن فستیوادون پولیتیکا ایران افزا کلتور ترادیتی تباقا قنن فدل در آفتمون ادزوار تم ایستوریون زرد سبن تباقا قنن اما سالسک کنن فدل
Ծոցի Մարիանա Բոկաթազիս, ինֆորմացիոն ռաղողտ, աբուն։ Alı aday Magdariya xaybavard baxastad sırtı arıstadı məm. Znavru rayonu fıdıbəstə qaqqan geçi fəmart, usı qaytartan arıst səvüd sırt. Nırida gənual əvərdir sıdiyə bındur. Rayonu sərci təravdıstoy xurs qəpbəris, falasənis nıxdurder. Farsraf həlqavımət səmədiskoddan ağıtsxəssək, otda təəluna. Знавру поселоча центр арастырсазан сырт райгуран баста знагайчи бақақатта амачи фамард уцизин хост қабултан нрида ганвал аражатан бантыс сыртан ебендур ареваран сырт арастсавы невганак богаты Феликс проект магаска. Юм ягын бірдірестажы знавру районы администрации сырғлава грыверта фарст. Самай поселоча арастырсаумин фарасада истай фарастам азай дуамин истам азавунг вадебаста қаққанга чи фамард уцы қайтартан сырт. Вмен арастырсад эскиз эмравзарстой сармагунд камис вайскундыс Фэнтасадай маджы. Банысан канын қауэй амат сырт арасткайцавы районы царжыты әмбірд гундық сай фарастай. Алы адай Магдария хасыл баны матта, әмі барванда ехай бавард бахаста сырты арастадман. Әдіппәд знауракта ацықыттажыты хай ирымбірд көттой дуасада навац авдмин сомы. Царжытай иута финансум фарастай бахос көттой анатата арастадон рымагай. Автамай валюм яга хосай арастырцid ебендур. Знавр адамы қадау. У мене 89 года фектор дастам از ناور فسیوت سخیمول ای راید توی خیادیسن از ناگن خمتوخه اما سرایون دارید نوختوی اما یه جرتوی چی بازای اودگاه سوی ما کفیروخ کند چی فقدی اودون ایرستون تخیصر دووندن چی خواستم ما اودون نومل قامه آرستر شوا رایونه شدر Yer xurduda itrol qavdar yabun koitrol qavdar sarazaya qaytartan sırt fala rayunan biber şval bujutnaner Сырты бендурник калым мефакастысты знавры районы царан камналон хазарады кушыта. Умания барзандан өдзан авдмитеры, амая скульптор тау плиты Владимир. Проект магаска сырт арастырсаузан зуара хозы. Гербима я суры лавы қанзым ганаксыл гоймаг, я форсма я фыртам я қабулы қабул. Сакухты ахсан гарста автомай. Пухаты Сергей Кутбанысан кута автомай сырты арастадыл бахарзузан арта миллион сумай фылдар. آدم شپتاق رایدن چه جبر قطاق او مورنه رو آبونه کفتاری و گنجتر نفاس نبالا و جسته نه بطه کسته تایرن توشی نبون نفله نفله دواتساتی ما خاطی به گریست نمانه یه فرسمیت ده چیسته او دونه رستش Көттәр цирты арастад карума бахат сава авторов налзысты етери дори харз арастад мадар алсы биноты арастыр саузан сквер. Вот это Алена устаты завар информацион равагдабун. Դեսազ ռազմասը խեստիրուն ադեմ ռագուն բելլից, դեսազ իրստուն ու խեդվար əmə ռազմասը վեք պատսախատ, վələ ալ kəməndər խուրզın բərst գունդու, նեսարի բարձինատ թուջար խայլ խետքəյու. Խəstə azar əvədəyնən ու վաղտանə Respublikaya qavtıdır. Qavun sərcətə nəvaz xəssək çert qutiri ginə imə ərməsə dəstə və dəbumtə. Xusar iristonu xadbarzinat banımayını bu nisan kəndistin Respublikaya əmbəstəkdə sebbətlər. Nərazıncən axamadıymaq kətsinəqodə kəni duəmin istəmazı duvun ıxsazamov qus. Moxə al kəməndəris yaxi misinəkdə. Fələni bəttər yükəni ötsibun. Kətsimə ənqalmə kastıstam birastı. Vəd adamı örüngədər nəkotda, İran adamı ragun bəlliz kəysi xəst. Vy, nər xusar iristonu xadbar patsaxad, əmə nisan kənəm ya xadbarzinadı dəsazı yubiley. ساعتی قارخیل تا دمینیز آن سقوط یول تنگ در بانکارتوی خست و از زوفت اما او مگس کسری بارن در آرخ کنند تنگ در دمینیز هرچه تاسمسی نکته کد زغنز او مگس که دوونخ سزم آفگوست دوامینست تسمازه و رسی فدراسی خوساری دستان خد بازیداد کبان ماتا و مرتبون کراتست و اد سقو سکوتوی استر نرتون کفت و در مدرسه زراتست فلا آلاز در و دونستر سینیمسن بلند آس استر اما آخسجاگ برگ بونل بدون نروسا بو سری برای سفنداگل ساون اما سزختا کوسن فردس هاز رازما آفتا نوید سیونک فنداگ در ودخ گد اما یو آفز گیت و دست ارقولای چاردن تستاگو ورته ویسن نریس فاداد سسه ولت اداس یقومل کننن فردس هاز رازما نوند دست منگم راخیزن در نمک سکمری یافتن ویتا سیم من مصال در بون بازادی پرازنیک من سرمونتی که من قرمه کاستستمون سی پرازنیک من مچین کنم گزله درشتره در مخنی که در آقا دکود دایکام من آخم صبر سارت آرو بن سرم فلا بوزنگ استر ورسیان بوزنگ نخید سادن من انهات سینی بون تک هرست استوی
Мог кофе кыстам 26 це приказ. Вот ферсине кавгакуттам. Gadgetivan aktív khadista gordzének meghasztete, viúd dminiszekte nefszetai szájú. Játszardan balan khasztam geszke, alcubun umanúcine berekbun, ama ceszedzsibundar. Uman ama van csigen, aftaja chodtoj ravdauga qaubasta, nalbantaszt, khadbar írasztún facaren. Gyóta manana ucubun arameszet ceszektima. Szaribar bastai caren, khasztai netersen, u ala adimajı anusun belitstar. Budun nemetse alcubinun te belitstar. Dminiszekavan alcubunu atagaydar ester berekbun. در بانسان کتوی سترکوفدای. دو نخزم آوگوست وزتن گورته. آرخینا تدستم فدختن نخکل دستم ایرده خزون تا خدا کت خبرت دادی. ما گورته دستم ما باد دستم خزار میداد. ما آخام استراید توی آخام استراید توی. ما یه نخست الآخر استم کایزاق نقابه یول خشت بندستم فلا اوجه فصبری خسته فستم. ما فترست استم راک استم تا فلا آخر مقصد ما تم در نماینده دستم بعد منم چی در سقر کد داولا ما فنزمید آجما بعد تلویزیون مادام بایو کنو تا تلویزیون مادام مدویدیو از رافستانی زاویسی مستل مختلف بایو کد دام ما ابا آخر ورما غلم گسکه دو نازیفل درو ما غلم کاست استم ما کایزاق نقاب فرد سیده آدم ما تین کد داد کد دام تین کد دام ما بوزنگ نفنده زغن حوس بودن چیز هرستا حدودانی ول در نخی لب بودن نخی آدمانی ول در ورسن یول سر در مای فنده مادم زبخت شوی هفزر زینت تنم سنولا خست نم سنولا فلا خور زینت تم ساخیزوی کستر تدر او تمون سود مفزر زینت تیول در چاپ باروی رسوخت شوی نره رستج آس قوت سرجتا نرمایس پروبلیمتا فلا آزما چارت ایو خزدردم آرس نم تاونت فندکتا سوالت تسخرادتا سکولاتا فلا یول سیلاک درو ایرستون زخل کینال کل انا خوص آدمتوگ اداسای که قومل کنم نکسترت اما سری برای کارازم نسوم بون چیر قطر یگینا کدست آیدا انفرماسون را وقت آبون خوستر ایرستون قباتر زیناده ایستوری آخمی غاوت مدیسونم آیف برک بوم یخی ستکنه پادساخ دالانی نخد باردینات بانماینل دساز سخست بوم واجدتنم ارسوزنی زبیر بستتای و مگسکا آسبون تنگورت سوستر ستکنن کست اپد برک بونون مازلت تلوی آفل گست نوات خسک کدست زرینن خصوصا ایرستون یخی ستکنه و رسی فیجراتسین نخد بارزینات کبان ما تاول دساز سخت ستن برک بوم استرنسان یک جنبون سیراگ سوزن یغا برک بونون تیاترالون مازال خصوصا ایرستون قباتر زیناده ایستوری و یوزن استر ایستوریون ریکانستروکسی الان تپاتسا خاده رایدگیه نرکو خصوصا ایرستون پاتسا خاده ونگ نادم ایستوری راگ زمان تفستما نیم بستک تمواج تفینزست ایر داخورنتم В течение часа мы покажем красочную, яркую историю нашего государства, нашего народа, становления, развития, тяжелые моменты, которые были в нашей истории, Дни Победы и, конечно же, это признание независимости Южной Осетии. Мероприятий будет очень много, очень насыщенная программа. С утра до вечера гостей и жителей Цхинвала и республики ждет огромное количество сюрпризов, праздничных мероприятий, гуляний и концертов. Na Republika Szergyetán qalmakasin satszer barak bumma, katsőzen Medison ama aif. Bumagas kautsa bunte nagorat etsaustер цатагананкос. Уманаманам уже тарсаузесте дунье бира бастатай. В течение дня будут проходить официальные мероприятия. Мы ждем очень много гостей, которые приедут в нашу республику. Это главы других государств, это делегации из России, Нагорного Карабаха, Абхазии, Донецка, Луганска, Сирийской Арабской Республики. Очень много гостей. Я уверен, что всем понравится то, что сегодня готовится для всех жителей республики, и уверен, что настроение будет праздничное у всех. سوغای اون خواهیم با خواسته و گردی ونزیناده. نه республика مخیصم بسته پادساخات سرغلاوجه ترسه و دسته ساردن بلتیمه. Главы делегации прибывают со своими супругами, первыми леди, и также первая леди Республики Южная Осетия будет принимать вместе с президентом республики Анатолием Бибиловым глав государств, первых леди и руководителей наших гостей, делегаций, которые прибывают из различных стран.
برگ بونو مازلت خواهد رئیس استوارسی مدونیه بیره بسته سرگیرت تدر وی رازم بوندون فنزم آفگوست تا ادونار خایزسته ایرون آدم بدونیون دسم سیزده کستم دونخ سزم آفگوست برگ بونو مازلت رایدایزسته بون ارتسا خاطل وی فست پادزخ دون رامون جادر آغاست وقت ساکس چنم بردران خواست کنزم پریزین بیبلت آناتولی استوزن نبسته خورزختراتن کاچن سریمونی آتسن سانیاک جن برگ بون مما باز داد نماد بونتا و مگس کبارات خاقنه گرگانت کوش تراخست است سلوجبه فتخشن در گوند رژیم ما قاقنن سخسنادون فتک استادیون یخیمی در ستگن گوست است ستمنه اورد سرما گوند конструкции кацелфи در саздесте декорациям. Сцены, экраны, звук, свет. Хочется отметить, что такие декорации никогда в республике не устанавливались. Это беспрецедентная такая вот история. Высотой в 4-этажный дом, строятся конструкции на стадионе, они уже построены. В ближайшие дни будут смонтированы декорации на этих конструкциях и будет установлен свет и звук. И в ближайшие 2-3 дня здесь уже будут проходить сводные репетиции. برگ بونو مازال باست تکن نقطه مستر خواهی باورد با خواستی و رسیار خونگ سپیциалист در اپتاس مازال خواهد رایست دومی ندای مگای فلدر. В праздновании этого мероприятия на стадионе будет участвовать около 2500 человек. Это тоже такая вот маленькая, скажем, особенность, рекорд для республики. Задействованы практически все школы, все районы, все культурные, творческие учреждения. В общем, это грандиозное событие, которое запомнится надолго. Очень много сюрпризов на самом деле и очень много интересных режиссерских решений. Скажу, что здесь работают передовые специалисты, которых мы задействовали в самой Республике Южной Осетии в первую очередь. Во-вторых, это приглашенные наши коллеги из России, которые провели не одно большое грандиозное мероприятие. Это очень известные режиссеры и постановщики. Поэтому это будет настоящее шоу, которому можно будет позавидовать. Хочется также сказать по поводу входа на стадион. Он будет бесплатным, свободным, поэтому мы приглашаем всех. На республике район та خورزاوتا کافت انسامبل تا ارول بونده ریپتیسی کننز فاینت سال در ساخاتم ودون خورزه خواست کننز کد بنت و نافتر خونگ سپیциалиست در همه ول دایما مازال خواهد رئیس است خوستار مسگاتی رسون پادسخادون کافت انسامبل تا در استر لوار خوزن سوزن دانیتسک آدم و ریسپوبلیکای انسامبل دانباس ایران دمون کاف سیمت که سخص کنزن وی برگ بونو مازال تفاوت است یغا و کانسرت ایسران خواهد رئیس است خوستار مسگاتی رسون زرک کنجتم هفته مارسیاک پاپولارون زرک کنجت کورت استریلکی اما باندیراس Organizator ta nefsa varens do nefsa zam avgustoniem besek tamar khunga wajta barek bune ke raisiste estraxson zinat. Koste zarina betetalim informasyon rawaqt abon. آخم مازالت رواج پاپولارون در کنه ایران کافت کلتوره فسیوت خوز در زنگ کنه نادم تردیت تم کلتوره ایم بانسان کتوی نگزاو تپارچه قاستی زر ارگانیزاتر تم و دون باست کتوی تمدیسون کنسرتون پروگرام مرای گونده باز زدست ارم برداف جتسیب بدتر سیخ سنود نیسن کورتر Arvılbun der nagora te cercetai bira te steina wajete armberdweins na warzun der ulafan benet dei saiu nugzau te parche. Atse serdam fazend ama arfidar khurs traditsi arvılgori am vaye qastizar. İran zarjete kafte te alkhozun qaste te ma viktorine te leverte ama diskoteka. Programma alkhatter vaye tsemedison ama zaktivun khad raisens festivet ama razgafalter. Festivet zal der kafte kako tovet qast batse det hemane wad masa alvar sarın bertste arda mulafın maçer batse duvedun ama noje der wedun khadiste qast setting. Organizator سنة خستم جسكا خم مازلتست أنا من قواجا مسوازن قوار أختر ومن موادون راج بابولارون در أما پارا خاطر کنه ایران کافت کلتوره فسیوت سوالت عرف در زنگ کنن سن آدم تراجیسی تام کلتوره ایمه Organizator تار خواهند سمای آخه میزرتفل در قصو ایران زارجت أما ميلودي تا فسیوت کافه مخوز در چی رخص ودون فخر کنن سینتم. От имени Республиканской общественной молодежной организации хочу сказать огромное спасибо участникам сегодняшнего вечера. Также хочу поблагодарить президента нашей республики Анатолия Ильича Бибилова и партии «Единая Осетия». Мы приурочили Иронкаст к юбилею
со дня независимости, признания независимости Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Мне очень приятно, что сегодня в нашем городе состоялось такое мероприятие. Это мероприятие необходимо и для нравственного воспитания молодежи, для ее сплачивания. Чем больше будет проходить таких культурно-массовых мероприятий, тем это лучше будет отражаться на нашей молодежи и в целом на жителях и гостях нашего города. Программа керума бахат зafalādam neuchaldisten tazeldisten rückunsačetem fasivat saulaft adortar kotoi khister karadam der raigundai bazadist qastizare ama sayuta basogas kotoi sema sakaster te kainara kotoi oite khaim axamtsem dison qastizaro disnonizar nagorat nugzat parche ama khadist tasipet der bazadist raigundai kozat zerasa kozitazamat informatsiun rawacht abun اما کرون بتن بازونگه کنزستم دونده که گم آفگوستن بسته بون خد برکنن تیمه. زناور رایون وزنی سیرد بون خد ولده فقرمات بونه دون آف دخ سبخ سر دست گرادوس یرد بون خد وزنی زاور رایون در ولده فقرمات بونه دون فون زخ سبه ارتن دست گرادوس آخم بونه خد وزنی سکوای سای در ولده فقرمات بونه دون آف دخ سبه سفر دست گرادوس لینینگور رایون در یرد بون خد ولده فقرمات بونه دون خسه زخ سبه فون دست گرادوس آخم بونه خد وزنی سن ریسپوبلیکا استالیتا تخین بالو در ولده فقرمات بونه دون آس دخ سبه فون دست گرادوس آخم دستن اینفرماسیون служби басата гундер маджета алы бундерну сарды вазат хорс хабар тфада мол народун фин балдма эфира